Shalom ke kalangan Tuhan, ija pape kamringan, salam menjuah-juah man banta kerina. Sendaseh kita kubas pekan doa si peempatken, bahan renungan ta ibas warenda ibuat ibas Kejadian 10:8 ayat 10:6 seh 33. Iogekan kami bagenda kata Tuhan. Pemindon Abraham karena Sodom. Kenca bage laus si telu kalak ndai kusada ingan janah ijenari banci ia natap kempak Sodom. Abraham pe ikut naruh kenca. Nina Tuhan ibas ukurna. Labo pada kubuni-bunikan man Abraham karena kai senandangi kubahan. Kesusurena jadi sada bangsa simbelin ras erkuasa pagi. Jana arah ia kupasu-pasu kerina bangsa-bangsa. Engkau kupilih Abraham gelah banci i perintah kena anak naras kesusurena gelah erkemalangan man bangku. Jana ilako kena kai si benar ras bujur. Adi bage kusehken pagi man bana kasakai si enggo kupadanken. Kenca bage nina Tuhan man Abraham. Lid pengadun simberat karena perbahanan si melket i Sodom ras Gomora. Dosana enggo seh belina. Emaka ngincuah ate kukujah, papayosa tuhu tahlang pengadun perbahanan si melket e. Kenca bage dua ibas temue nandai nerusken perdalanna kempak Sodom, tapi Tuhan tading ras Abraham. Ideheri Abraham metuhan nina, tuhukin imasap kendu atendu kalak benar radu ras kalak jahat, adilit 50 kalak ije kalak si benar, iceda kendu kang kerina kutae, la atendu islamat kendu erkiteken si 50 kalak e. Tentu la atendu munuh kalak benar radu ras kalak jahat. La banci jadi. La banci ilako kendu e. Adi iceda kendu kin kuta e tentu bali bahandu ukumen kalak benar ras kalak jahat. Enda la banci jadi. Adi bage la bujur perbahanan hakim kerina doni. Ngaloi Tuhan nina. Adilit 50 kalak kujumpai sebenar i Sodom, la kucedakan kuta, erkiteken si 50 kalak e. Ninaka Abraham tole, ola atendu merawa adiku teruskan ngerana raskam Tuhan. Aku abu tanah kap ngenca, lalit hakku ngatakan kai peman bandu. Tapi banci jadi 45 kalak ngencalit si benar, labo 50 kalak. Iceda kendukang kerina kutae erkiteken kurang 5 kalak. Nina Tuhan, la kucedaken kutae adilit 45 kalak si benar ije. Geranaka tole Abraham, kuga adi 40 kalak ngenca. I jawab Tuhan, la kucedaken adilit 40 kalak. Nina Abraham, ola kam nembah Tuhan, ngerana dengang nge ateku, kuga adi 30 kalak ngencalit. Nina Tuhan, adilit ije 30 kalak la kulakoken e. Nina Abraham, kupiherken mendang rana man bandu Tuhan, kuga adilit 20 kalak lah gia. Nina Tuhan, la kucedaken kuta adilit ije 20 kalak. Nina Abraham, ola kam merawat Tuhan, ateku ngerana sekali narikel, kuga adilit 10 kalak ngenca. Nina Tuhan, la kucedakan kutae adilit aku jumpa 10 kalak si benar ije. Kenca Tuhan godung ngerana ras Abraham, laus ia jana Abraham pe mulihku inganna. Sejenda kata Tuhan. Kekalangan Tuhan, guna-gunakan renungan taibas sore dalit piga-piga hal sate kami jadi bahan penungkunan man banta. Pemena lit ngeibas kita sila beluh ertoto. Entah pe sama sekali lah pernah ertoto man di bata. Te kami lalit ibas kita sila pernah ertoto man di bata. Kerina kita pernah ertoto man di bata. Secara pribadi kita pernah pasti erlebuh man di bata mindo penampat man di bata nuriken isi pusuh taman di bata. Ya mungkin saja adi secara umum, lebih-lebih umum, entah pe
ibas enterem jelma, mungkin mela kita artoto man di bata, atau kurang percaya diri kita artoto man di batar kita kan enterem jelma. Tapi pada dasarnya secara pribadi pasti kita pernah artoto man di bata. Si peduaken melala ngekala Kristen sila artoto man di bata. Jawabannya pasti mbue. Adi isungkun alasan na engkai maka kala Kristen la artoto man di bata. Mungkin lit sin jawab sar kita ken latih sibuk entah pe lalit waktu na guna artoto man di bata. Kekelangan Tuhan kita iberikan Tuhan waktu 24 jam sadawari guna banci dahiken dahinta ras istirahat ngaturkan waktu ta bagi singena ate Tuhan. Tapi sangat isayangkan adi ibas kegeluhan ta ibas 24 jam enda lalit waktu ta setengah jam lagi artoto man Tuhan. Adi isungkun kita 3 jam ngewaktu ndu keri makeken HP ibas sadawari. Pasti kita jawab sa minimal setengah jam lit waktu ndu makeken HP guna mungkin membaca pesan atau nin Facebook ras makeken aplikasi sidebana ibas HP ndu. Kekelangan Tuhan tugas dasar kala Kristen artoto man di bata. Megati kita artoto hanya guna kepentingan dirinta sendiri. Labo melala kala si artoto guna kala si deban. Ibas pekan doan ta wari enda arlajar kita arah Abraham si artoto nandangi Sodom ras Gomora. Ibas pekan doan ta wari si pemena si tuhuna endang go isinggong kami karena pertoton syafaat Abraham nandangi kota Sodom ras Gomora. Kota Sodom enda kalak na jahat dengan erdosa man Tuhan, maka Tuhan surang kernepkan kota Sodom ras Gomora enda. Di bata merawa nandangi kalak Sodom ras Gomora enda. Tupung di bata ate nang kernepkan kota Sodom ras Gomora enda, Abraham tampil jadi sekala pembela nandangi kota Sodom ras Gomora enda. Amin gia situhuna lalit rugi na adi Abraham la peduli ataupun mungkin la mediate nandangi kota Sodom ras Gomora enda. Tapi Abraham sangat terbeban guna ertoto nandangi kota Sodom ras Gomora enda. Abraham igelari sebagai bapa kerina bangsa. Mindo perkuah ate di bata, gelah kota Sodom ras Gomora enda lah ikernepkan di bata. Maka arah pertoton naman Tuhan, lit 6 kali ia tawar menawar man di bata. Adilit kin 50 kala. Si benar ibas kota enda, apakah kota enda ikernepkan Tuhan? Maka ikatakan Tuhan man Abraham, laku kernepkan kota maka penawaran si peduakan ikatakan Abraham kaman Tuhan. Adilit kin 45 kala si benar ibas kota apakah kota Sodom ras Gomora enda ikernepkan Tuhan? Ikatakan Tuhan, lah ikernepkan Tuhan. Diteruskan Abraham ku penawaran berikutnya 30 kala si benar, 20 kala si benar. Bagepe 10 kala si benar ibas kota apakah ikernepkan Tuhan? Maka ijawab Tuhan, lah ikernepkan Tuhan. Tapi sangat disayangkan perpulungan kekelangan Tuhan. Ternyata lalit 10 kala pesi benar ibas kota Maka kedungan na kota Sodom ras Gomora enda imusnahkan Tuhan. Ihancurkan Tuhan. Hanya Lot ras 2 anak nangan casi selamat. Engkai maka Abraham pang tawar menawar mandi bata karena kota Sodom ras Gomora enda. Enda kerina arkite kelit hubungan si dekat antara Abraham ras Tuhan. Abraham ras Tuhan bagaikan skala sahabat. Maka Abraham pang nurikan isi pusuh na bagai pedi bata. Rehku Abraham guna nurikan ukurna. Ena masih terjadi
hubungan si dekat antara Abraham ras di bata. Jadi kekelangan Tuhan adik kita ngenahan karena bangsa ras negara hanta situhuna melala si harus sitotoken. Arkiteken ibas negara hanta melala kejahatan marak kejahatan demi kejahatan enda perlu sitotoken, termasuk karena judi, narkoba, singgo melala terjadi ibas tengah-tengah perpulungan ta, enda perlu sitotoken, gelah masa depan ta, masa depan bangsa ras negara ta enda jadi bangsa situhu-tuhu erkini teken nandangi Tuhan. Seharusnya kita selaku kalak Kristen tergerak min ukur taguna banci notoken bangsa ras negara enda. Metedah ateta gelah bangsa ras negara anta Indonesia enda banci jadi negara sincidahken kemalaman ate. Sebab adi negara anta aman, tentu kita dahikan aktivitas tape banci erdalan alumahuli. Meriah ukur ta malam ateta ibas kita ngelewati wari-wari ta ibas negara ta enda. Lanelit kebiaran lalit aru ate arkiteken keadaan negara anta si mahuli. Gelah ibreken me kebijakan nandangi pemerintahan ta gelah banci iya dalankan tanggung jawab na bagi singena ate Tuhan. Jana ibas wari pepagi pe situhuna enda jadi pertoton syafat ta nandangi pemerintahan ta. Gelah pemerintahan dape banci ka dalankan dahina arah pertoton sisehkan mantuhan ergegeh na iya ngasup iya dalankan tanggung jawab na. Jadi perpulungan kelengan Tuhan ibas pekan doa anta warenda marilah si penangkih pertoton syafata guna bangsa ras negara anta gelah bangsa ras negara ta enda banci jadi bangsa simbelin. Terpuji gelar Tuhan. Amin.